Untl-o Aipa Realiza Semináriu from Acession to Integration. Universidade Nacional Timor Lorosa'e e Proreitor ba Asuntu Kooperasaun o vice-reitora ba Asuntu Estudantis servisu hamutuk o ASEAN InterParlimentary Assembly Aipa husi Jakarta-Indonesia Realiza Semináriu o tema From Accession to Integration Timor-Leste Journey in Present People Through Parlamentary Diplomacy e Auditóriu Faculdade de Ciências Sociais Caicoli foi na Leste. E o discurso magnífico reitor hatetem, Aipa na presença e o entel importante teves, a tua força no hametem capacidade de contribuir, participa no serviço hamutuk com parceiro Sira e a ASEAN, mas exigimos preparação e responsabilidade no visão. It is a distinct honor for the University Nacional Timor Lorosa'e to host the 24th Aipa Roadshow on our campus under the timely term From Accession to Integration, Timor-Leste Journey in Bridging People through Parliamentary Diplomacy. We are deeply honored to welcome Her Excellency, the President of the National Parliament of Timor-Leste, together with distinguished parliamentary and institutional representatives whose presence today honors our academic community and adds particular significance to this occasion. Today's event takes place at an important moment for Timor-Leste. Our recent accession to ASEAN marks more than the completion of a diplomatic process. It marks the beginning of a new stage for our country, one that brings Timor-Leste into closer cooperation with the wider community in Southeast Asia. E a fating hanesang Presidente Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai Hatete, lihusi diplomacia parlamentar, Timor-Leste continua a construir ponte halo mundo rona no interesse, liliu serviço hamutuk com parceiro Sira. From accession to integration, Timor-Leste journey is bridging people through parliamentary diplomacy. Caríssimos estudantes da Untl-Prac, uma honra estar convosco hoje. A história do nosso país, um caminho de permanente reinvenção. Da colónia a território ocupado, do território ocupado a nação independente. Mas este caminho, dalam idane, é malah foguei mahita. O seguro ulo poriwai, la fácil a colau tuir dalam ne. Dalam nade, italau di honane. Muda resultado absoluta. Fosse negociação. Não liu muda resultado. Fosse mehi, fosse emasira nade. Lá pode aceitar a nação que sira tem que hakat pada kwe. E a Soren Seluk, secretário-geral Aipa, Dr. Chemuidia Hatetem, Aipa na presença importante teves ba integração nação membro ASEAN, jornada Timor-Leste nia, reforça a lihusi diplomacia parlamentar e a futuro. It's a pleasure that I stand before all of you today, young leaders at the Universidade Nacional Timor Lorosa'e, for the 24th Aipa Roadshow. It reminds me of myself being identified as one of future leaders that way back in 1994, when I was invited for a study tour in Japan. Therefore, I feel truly humbled by this thought, and at the same time, deeply encouraged to see so many young and promising faces in front of me, or in front of us. Allow me to extend my highest appreciation to the National Parliament of the Democratic Republic of Timor-Leste and the Universidade Nacional Timor Lorosa'e for the warm welcome and the excellent arrangements in organizing this meaningful program. Participa e evento ne Presidente Grupo Nacional Aipa e Timor-Leste, atual deputada Maria Gorumali Barreto, vice-reitor, proreitor, decano, docente, estudante no convidado Sira. Equipa Demcom, reportagem.